যে কেনে নাই যায় মেন বস্তু লাগে শিক্ষাটাই যদি আমি নাই থাকি তো কখনো আগে নাই করবো কখনো আগে নাই করবো আজকাল তো আমি জানাই এই বর্তমান যুগের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র কিतना অসুবিধা হতে যেগুলা লেখাপড়া নাই জানেন বা पढ़ा लिखा नहीं जाने आज प्रत्येक क्षेत्र में हमने के कागज पत्र लगे आधार कार्डे हो पैन कार्डे हो आयुष्मान कार्डे हो विभिन्न धरण रेशन कार्डे हो कोनो एक पंचायत में कोनो एक यदि आवेदन करब बोलो हमने के एप्लीकेशन कैसा बनाते लगे कैसा नहीं वो बहुत हमने के समस्या है तो वो समस्या कैसा दूर है सिर्फ शिक्षा से दूर है हमने शिक्षा लेवा कष्ट करते ही लगे सामने स्कूल आए हमने के भादों में स्कूल आए तो এইগুলা हमने के जाते লাগবে কষ্ট করতে লাগবে নিকলিকে আসতে লাগবে তবে আমাদের সমাজ আগে বাড়বে তো তহনিকে ধন্যবাদ জানাই আজ এই অনুষ্ঠানটা তহনি আয়োজন করলা ভবিষ্যৎ के दिन में हमनी आंचलिक समिति থেকে সম্পূর্ণ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব আর বিশেষকে हमनी के प्राथमिक দিয়ে পবন মুন্ডা আর পবন মুন্ডা সভাপতি সম্পাদক समर मुरा के धन्यवाद जानाई और महिला समिति के मीनू मुरा सभानेत्री सम्पादिका रायमणि मुरा बैदर के अनुरोध जानाई जेहेतु दिन आसे हमें किसुमान लटा पानी के अनुष्ठान में गामछा पिला के अनुष्ठान में किसुमान कथा बात बोली जाए किन्तु